الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلى الله عليه وسلم. محترم مؤسس سامعین الکرام حضرات مجرم کربلا مقدران سے احادیث میں سے بہت ہی مشہور معروف حدیث کو امام نے قرار دیا گیا اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر اشرے پڑھے جا سکتے ہیں اور وہ حدیث کہ جو متفقہ علیہ حدیث ہے یعنی جسے برادران اہل سنت جماعت کی ترتیب کرتی ہے اور اہل تشیع کے یہاں تک ہے رہی بخاری میں بھی اس حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے ترمذی میں کوٹ کیا گیا ہے صحیح مسلم میں کوٹ کیا گیا ہے مشکات میں کوٹ کیا گیا ہے یہ سنت و جماعت کی جتنی بڑی کتابیں ہیں اور ہر راوی نے اس حدیث کو کوٹ کیا اور متفق کرائے اور مستند حدیث ہے ایسا نہیں کوئی کسی نے اس کو ضعیف قرار دیا کسی کتاب میں اس حدیث کو ضعیف نہیں قرار دیا گیا ہے کہ حسین منی حسین مجھ سے ہے وعنا من الحسین اور میں حسین سے لیکن حدیث کی جو بات ہے اس بات میں پہلا بات یہ ہے کہ حسین منی میں حسین سے ہوں پہلا بات ہوا تھا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ عجیب ہے اور دوسرا پارٹ واضح ہے وانا من الحسین اور حسین مجھ سے ظاہر بات ہے کہ آپ کی بزرگان ہے اور آپ کی دادا اور نانا ہے الحمدللہ آپ سے آپ کا نواسا ہے یا آپ اپنے نواسے سے آپ کہنے مولانا ایسا ہے کہ میرا نواسا مجھ سے میری بقا اس کی وجہ سے تھوڑی ہے میں اس کی وجہ سے تھوڑی زندہ ہوں میں نے اس کو کھلایا ہے میں اس کی پرورش کر رہا ہوں میں نے اس کے اندر کمال بخشا ہے میں نے اس کو تعلیم یافتہ بنایا ہے میں نے اس کے اندر جو پیدا کیے ہیں میں نے اس کے جو سلیقہ اور اخبار سکھائے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کا برعکس ہے یعنی کسی نانا کو نواسا تو نہیں سکھاتا نا نانا چائے ایسے پینی چاہیے نانا پانی یوں پینا چاہیے نانا یوں بیٹھنا چاہیے نانا تہذیب اور ثقافت یہ ہے نانا تمدن اسے کہتے ہیں نانا جو ہے ثقافت کو اس طریقے سے انجام دیا جائے ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے نا مگر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں حسین منی میں حسین سے وہ آنا من الحسین اور حسین مجھ سے تو پہلا جو ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین اپنے نانا سے مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رسول اللہ حسین سے کیسے میں نے فار ایگزامپل آپ کو سمجھا دیا
بخشا، محفوظ کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھا۔ اب دیکھیے جب یہ سلسلہ بڑھ گیا اور دین پھیل گیا تمام معاشرے کے اندر، تمام سوسائٹی میں، اور مسلمان کثرت سے کلمہ توحید کی جانب آ رہے ہیں لوگ اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب جب اسلام کو ایک ایتھنٹک طریقے سے تسلیم کر لیا گیا، یعنی اسلام یہ ہو گیا کہ ہاں پاور میں آ گیا، اسلام اور طاقت میں آ گیا، تو اب بہت سے سازش کرنے والے لوگ زبردستی اسلام میں داخل ہوئے۔ کسی زمانے میں ایسا لگتا تھا کہ بی جے پی کا کوئی وجود ہی نہیں، آگے 10 سال پہلے کچھ نہیں، مگر صاحب آج سत्ता میں آئی تو جسے دیکھیے وہ بی جے پی جوائن کیے ہوئے، جو کبھی بی جے پی کا نام زبان پہ نہیں لینا چاہتے تھے آج بڑے بڑے عہدے پہ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بی جے پی سے نفرت کرتے تھے، پر یہی سیاستیں ہیں میرے عزیزوں، وہ لوگ کہ جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو اسلام کو برا کہتے تھے، وہ لوگ کہ جو اسلام کو گالیاں دیتے تھے، سرکاری ختمی مرتبہ کو برائیاں کرتے تھے، مگر جب اسلام پاور میں آ گیا تو یہی لوگ داخل اسلام ہوئے اور بڑے عہدوں پہ آئے۔ یہ کمال نہیں کیا، جو اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، جو رسول اللہ سے لڑ رہے تھے، ہے نا، وہ پھر اتحاد کر کے مندر میں بڑے عہدوں کے اوپر، اللہ اکبر، منتری پوسٹ کے اوپر، ایسا بھی نہیں کہ پارشد اور جو ہے وہ سباسد رہے، نہیں، منتری پوسٹ کے اوپر۔ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار ہی سمجھانے لگے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اب یہ پورا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اسلام پاور میں نہیں تھا۔ جب اسلام پاور میں آیا اور سرکار ختم مرتبت کی آخری عمر چل رہی ہے، آخری عمر چل رہی ہے، سرکار نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور میرا حسین مجھ سے۔ جب تک کربلا وجود میں نہیں آئی تھی تب تک حسین رسول سے تھے، اس لیے بھی دین تو رسول کا پھیلایا ہوا ہے۔ نمازیں تو رسول اللہ نے پہنچائی ہیں، حج و زکات و خمس و جہاد کے احکامات تو رسول اللہ نے پہنچائے ہیں، طریقۂ زندگی ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے، حیات کا ضوابط رسول اللہ نے بتایا ہے، تمام چیزیں ہمیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں۔ جب تک کربلا سراپا وجود میں نہیں آئی تھی، ظہور نہیں ہوا تھا کربلا کا، تب تک حسین اپنے نانا سے تھے، مگر جب کربلا وجود میں آ گئی، نبی اور امام کا فرق آپ کو بتاتا چلو، نبی اسے کہتے ہیں کہ جو خبر لے کے آئے اور لوگوں تک پہنچا دے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی تعریف، یعنی اللہ کوئی میسج دے اور اس میسج کو لینے کے بعد وہ لوگوں تک پہنچا دے، اسے کہتے ہیں رسول، اسے کہتے ہیں نبی، مگر امام اسے نہیں کہتے۔ وہ جو خبر پہنچ چکی ہے، وہ جو دین پھیل گیا ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والے کو نبی نہیں کہتے، امام کہتے ہیں۔ جو پھیلائے اسے نبی کہتے ہیں، جو پھیلائے اسے رسول کہتے ہیں، جو پہنچائے اسے رسول کہتے ہیں، مگر جو اس پورے میسج کو سیو کر لے اسے امام کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی کسی طریقے کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ مقابلہ کر رہا ہوں نبی اور امام کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق میں نے آپ کے سامنے بارہا اپنے عقائد کو آپ لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے عظیم اللہ کی ذات، اس کے بعد رسول اللہ کی ذات، اس کے بعد پھر ائمہ کا مسئلہ۔ مگر آپ دیکھیں مثلا اس امام بارگاہ کو بنانا ہے اور 10 لوگ آپ کے پیچھے رہتے ہو، نہیں بننے دینا ہے، نہیں بننے دینا ہے، بندوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، دیوار نہیں اٹھنے دیں گے، بڑا مشکلیں آئیں گی۔ مگر آپ جو ہے آج کی چلتی پھرتی دنیا میں اپنا تھانے وانے میں جائیے اور 50,000 1 لاکھ خرچہ کریے اور ان شر پسندوں کو جو ہے آپ بکے بیگ کے اوپر رکھ کے پولیس میں یہاں بیٹھا کے آپ اسے امام بارگاہ کو تعمیر کروا سکتے ہیں۔ پولیس 1 لاکھ روپیہ لے گی، وہ آپ کی دیواریں اٹھوا
डलवा देगी, छत डलवा देगी, चली जाएगी। अब क्या होगा, वो जो सरपसंद अभी तक जो है 10 थे, वो 50 में तब्दील होंगे। ग्राउंड आप बन जा, वो जो 10 थे अब वो 50 में तब्दील हो जाएंगे। लोगों को जमा करेंगे, अरे वो तो बन गया, अरे वो तो बन गया, अरे वो तो बन गया। क्यों? इमाम की हैसियत और आजमत ज्यादा है। अदाकार जिसने बनवाया, जिसने इसको जो है फोन किया था, जिसने पैसा किया तो पैसा दिया, चला गया। अब गांव वाले बेचारे परेशान हैं, डेली 100 लोग यहां खड़े होके परेशान कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब ये बन रहा था तो ज्यादा मुश्किलात थी, या जब बन गया अब उसके बाद इसकी हिफाजत करना ज्यादा मुश्किल है? भाई बनना था तो एक ही रात का तो मसला था, स्लैब डलना था, आपने 50 पुलिस को यहां खड़ा करवा बनवा लिया। मगर आप देखिए बन तो गया एक रात में, और जिसने बनवाया वो चला भी गया। अब मुश्किलात किसके साथ है? गांव वालों के साथ है। अब आपके दुश्मन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, यानी जो हिफाजत करने वाले हैं, हम टूटने नहीं देंगे, आप सबसे लड़े हुए। यही मसला दीन का था। अंबिया ने दीन का एक पैकर बना दिया और वो बना के चले गए, मगर अंबिया से ज्यादा सज्जाद इमाम की थी। वो ढांचे को महफूज रखना इमामत का काम था। उस पैकर इस्लाम को हिफाजत बख्शना इमामत का काम था। कि जहां हर लहजा इम्तिहान है, जहां हर साथ इम्तिहान है, जहां हमेशा जो है वो दुश्मन लगा हुआ है कि कैसे इस्लाम की शरीय को मोड़ दिया जाए, कैसे इस्लाम की शक्लों को तब्दील कर दिया जाए, कैसे चीजों को जो है वो मुनहदिम कर दिया जाए। ऐसे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप समझें कि क्या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्यों रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं हुसैन से हूं? क्यों कहा? इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा कि तमाम दीने इस्लाम को, अहकामात इस्लामी को, रसूलुल्लाह की ज़हमात को, 1,23,999 अंबिया की तकालीफ को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रायगा होने से बचा लिया। वरना ये मेहनतें जाया हो जाती, ये तकालीफ जो 1,24,000 अंबिया ने उठाई, ये सब बर्बाद हो जाती। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सर तस्लीम को खम कर देते और झुका देते यजीद के सामने, तो फिर आप यकीन जाने ये हुसैन का सर नहीं झुकता, बल्कि 1,24,000 अंबिया का सर झुक जाता। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूं। करबला से पहले मैं हुसैन से था, मगर करबला के बाद, करबला से पहले हुसैन मुझसे था, और करबला के बाद मैं हुसैन से। इतनी अजीम तरीन शख्सियत, वाक़यात आपके सामने बयान करके आपके वक्त को बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, न मजलिस को तुला नहीं करना चाहता हूं, मगर आप ज़हमात देखें इमाम हुसैन सल्लल्लाहु। क्यों इमाम हुसैन? रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि मैं हुसैन से हूं? इमाम हुसैन चाहते तो पहले ही कदम में वलीद का कत्ल करवा देते, कुछ अतर की नहीं करते जैसे वलीद। भाई आप बैकग्राउंड जानते हैं कि जब मदीने के अंदर ये हुआ कि हुसैन से बैत ली जाए, तो वलीद ने बुलवाया इमाम हुसैन सल्लल्लाहु। तो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु को जहां ज़ैनब कुबरा ने अकेले नहीं जाने दिए। 18 बरादरान इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की बेटी वगैरह को लेके सब जुट गए हो। इमाम हुसैन जब दरबार के करीब पहुंचे हैं तो कहते हैं कि आप लोग रुक जाइए, सब लोग यही रुक जाए, मैं तन्हा अकेले जाऊंगा, मगर हाँ जब मेरी आवाज बुलंद हो तो तुम सबके सब अंदर आ जाना। जब मेरी आवाज बुलंद होगी तो इसका मतलब है कि इख्तिलाफ हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर जाते हैं, हिकमत या रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को महसूस करिएगा। तो यसीद ने कहा कि वो ऐसा है, वलीद ने कहा कि वो बुलाने के बाद की बातें, और उसके बाद कहता है कि वो खबरें हम आपको सुनानी है। मौला ने कहा कि क्या खबरें? मुआविया का इंतकाल हो गया है और यजीद जो है वो खिलाफत के तख्ते ऊपर मुआविया से बिठा दिया था और आप को गए। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि
सलाम की हिकमत अमली थी। इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं कर लूंगा, दोनों चीजें आती थी ना। पर टाइम में इमाम ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, और नहीं ये कहा कि मैं अभी करीब की लेता हूँ। हिकमत अमली है। इसीलिए कहते हैं कि हिकमत जो है ये मोमिन का खोया हुआ खजाना है। हिकमत अमली से काम करें मोमिन। अल्लाह ने हमें अक्ल दिया है, अल्लाह ने हमें जौहर हयात दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है। सिर्फ जज्बाती होके काम नहीं किया जा सकता। आज जो हमारे मामलात हैं, आज हम यहाँ पे खड़े हुए, ये सिर्फ हमारी जज्बातियत की वजह से मामला। आज जहां जो कोई भी दिक्कतें हो रही हैं हमें, सिर्फ जज्बात की वजह से। जज्बात बेहतर चीज नहीं है, अक्ल बेहतर चीज है। आपकी अक्ल आगे होना चाहिए और जज्बात पीछे होने चाहिए। वो लोग खसारे में चले जाया करते हैं कि जिनके बलबले और जज्बात आगे होते हैं और अक्ल पीछे होती है। औरत को नाकिसुला तो क्यों कहा जाता है? औरतें पानी में तेज नहीं होती लड़कियां। 20 साल का रिजल्ट देख लिया और हम जब से देखा तब से जो है वो लड़कियां ही हर चीज में आ गई, चाहे हाईस्कूल का रिजल्ट हो, चाहे इंटर के रिजल्ट, तो नाकिसुला तो कैसे क्यों आलम है भाई? उनका रिजल्ट 95% और लड़कों के रिजल्ट जो है वो बड़ा हिंदुस्तान के 60%। तो आप 60% लाके बहुत अकलमंद, वो 95% लाके नाकिसुलत सलवार पड़े मोहम्मद। सोचने की बात है कि नहीं? हर सफे के ऊपर, हर मैदान के अंदर जो है वो खवातीन आगे जा रही हैं, मगर वो आगे जा रही हैं और मर्द पीछे आ रहा है। हर मैदान में आज जाती रहती है। अगर वो नाकिसुलत है तो फिर आगे नहीं होना चाहिए, अगर वो नाकिसुलत है तो फिर पीसीएस का इम्तिहान नहीं बीट करना चाहिए। मगर आप देखें कसरत से आईएएस हो रही है, कसरत से पीसीएस हो रही है, कसरत से जो सरकारी नौकरियां जो लड़के नहीं बीट कर पाते हैं लड़के बीट कर रहे हैं। ये नाकिसुल अक्ल क्यों कहा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये फिक्री तरीके से उस पैमाने को बड़ी ने नाकिसुल अक्ल नहीं किया, हटा दिया। इनके पास अक्ल नहीं, अक्ल दोनों की बराबर है, वो चाहे मर्द की हो और चाहे औरत की हो। मगर मर्द का मसला ये है कि मर्द अक्ल का इस्तेमाल पहले मरहले में ज्यादा करता है, जज्बात का इस्तेमाल नहीं करता बहुत ज्यादा। अगर आपने मर्दों की तजबीह को किया हो तो ज्यादातर वो है जज्बात में वो लोग उलझ जाते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास लियाकत नहीं है। वरना ऐसे आप देखिए मर्द जो है वो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करता है तो मुकाबले औरत किस चीज का इस्तेमाल करती है? औरत ज्यादा दिल का इस्तेमाल करती है। आज से आपका बच्चा 500 रुपया मांगे अब्बा से तो अब्बा नहीं देंगे, जबकि अब्बा 50,000 रुपया कमा के अम्मा को दे रहे। मगर वही बच्चा जरा सा रोके मां से कह दे कि अम्मा मुझे चाहिए, तो अम्मा जो है वो 500 के बजाय 600 रुपया दे देती है। क्यों? क्योंकि मर्द ने अक्ल का इस्तेमाल किया कि अगर मैं इसे 500 रुपया दूंगा तो ये गलत काम भी कर सकता है, ये सही काम भी कर सकता है, ये गलत कार्यों में भी जा सकता है, इससे ज्यादा पैसा ना दिया जाए। मगर माँ ने जज्बात का इस्तेमाल किया, माँ ने मोहम्मद का इस्तेमाल कर लिया, माँ ने दिल का इस्तेमाल कर लिया। बेटा रोने लगा, माँ भी लग गई, उसको 600 रुपया दे दिए। वो ये भी नहीं सोच रही है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये है माँ, इसीलिए औरत को जो है नाकिसुला की तरफ कहा गया। एक सवाल है मोहम्मद मैं इनको रोक दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर अभी मैं इससे आगे मैं आपको सुना दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो वहीं पर जो है वो वलीद को मार देते पहले ही इसके, मगर इमाम ने नहीं मारा। जब मरवान ने कहा ये बेहतरीन वक्त है बैत लेने का, अब अगर इसके बाद हुसैन निकल गए तो वो वापस नहीं आएंगे। जब आपकी तारीफ सुनी हुई तो वापस नहीं आएंगे। इमाम ने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, आवाज बुलंद होती है, बनी हाशिम सबके सब अंदर आ जाते हैं। आप जाने अगर पहले ही इसके
करने तक पहुंचाने का सबक देती है। वो करबला कि जो हमारे अंदर रम की शहादत पैदा करती है, वो करबला कि जो हमारे अंदर हकीकी दीन को जानने की कोशिश करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, मैं इसलिए कुर्बानी दे रहा हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर दो। हमें तवज्जो करना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए अपने फिक्र और तफक्कुर के ऊपर, हमें गौर करना चाहिए अपने तफक्कुरात और तखय्युलात के ऊपर, अपने दिल और दिमाग के ऊपर कि हमने सबक करबला कितना हासिल किया। रवायतों ने कहा कि जब सबके सब जान शहादत नोश करने लगे और इमाम ने आवाज करने की, एक दो फिक्रे बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, बात को तय नहीं कर पहुंचाया देता। हल में जान से नहीं सुना, हल में मोगी से मोगी सुना है कोई कि जो मेरी गरीब मोर मदद करे। रवायतों ने कहा कि कोई नहीं, सब जान शहादत नोश कर चुके। इतना बात है, खैमा से रोने की आवाज नहीं, ज़ैनब बीवी हो रही, ख़वातीन रो रही, मुक़द्दरात की इस्मतों का हालत आंसू बहा रही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब खैमा के ऊपर आते और आने के बाद पूछते हैं जैसा क्या था, काल लोगों ने अपने मुंह से गिरा लिया, मैं अपने बेटे के मकसद को समझ रहा हूँ। तो मतवा अपने हाथों को उठाते हैं और तशकिया के सामने लाते हैं। लाने के बाद देखिए जुल्म क्या है, हम आप माने हम कुछ पैमान के हैं ना, हमने कोई तेरा से सिर्फ मांगा नहीं है, कभी खुदा से मांगते हैं, कभी रसूलुल्लाह से मांगते हैं, कभी अपने घर वालों से मांगते हैं, कभी घर खानदान रिश्तेदार से मांगते हैं। मगर आप ये नहीं जाने वो इंसान मांगे कि जो कायनात को अता करता हो, वो बादशाह किसी के सामने कुछ मांगे तो ये तो जुल्म वाला है, जुल्म है। और वो भी कोई बहुत अजीब शय नहीं मांग रहा, पानी कि जो आप जालिमों के ऊपर नहीं बंद कर सकते, जो आप अपने से मजाक की तालीम ना रखने वालों के ऊपर नहीं बंद कर सकते। मगर आप देखें दोनों शहंशाह, दोनों जहान का शहंशाह अपने बच्चे को अपने आगोश में लेकर कहता है इसे एक कतरे आप दे दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। अल्लाह अल्लाह रवायतों ने कहा कि बहुत ही अश्कियाँ मुँह ऐसे होने लगती हैं। उमर साहब रोमिला की तरफ देखता है और देखने के बाद कहते हैं रोमिला क्या देखता है, अच्छा कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता करके मुकम्मल मसाइल नहीं पढ़ूंगा, अच्छा कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता करके हुसैन ने एक मरतबा जो है बच्चे को लिए हुए हैं, रोमिला का तीर चलता है, शोभा जनाबे अली असगर के गुरुवर मुबारक को ऊपर लगता है, बाप के हाथों पे बेटा मुंतकिल हो जाता है। मगर बाप का दिल था, आप जानते थे कि कुछ लम्हों के बाद हमारे लाश को पामाल किया जाएगा, हमारे लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अली असगर का जनाजा, अली असगर की मैयत, अली असगर का जिस्म ऐसा नहीं है कि जो घोड़ों की चापों को बर्दाश्त कर सके। हुसैन ने इसके बयान से असगर को दफन कर दिया था। मगर जब बाद शहादत सरों की गिनती हुई है और एक सर नहीं मिलता है तो शिमर ने कहा कि अपने अपने नए जमीन के अंदर मानना शुरू करो। रवायतों ने कहा कि ज़ालिमीन अपने अपने नए को जमीन के अंदर मानना शुरू करते हैं। अल्लाह जब एक नया जमीन के अंदर गया है तो अब खाली नहीं आया, बल्कि असगर का जनाजा साथ साथ आ जाता है। सरोतन में जुदाई की जाती है, नोके नेज़ा के ऊपर सरे अली असगर को बुलंद कर दिया जाता है। घोड़े दौड़ाने में जब बारी आती है तो रवायतों ने कहा, अब ये मेरी पढ़ी हुई रवायत है, रवायतों ने कहा कि जब घोड़े दौड़ने लगे हैं एक मर्तबा जिसमें अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को असगर के सीने पर ले गए। ले जाने के बाद मेरे लाल असगर, मैंने तो बहुत चाहा था बेटा कि तुम्हारा लाश बाबा हो, मगर ये ज़ालिमीन तुम्हें वहां से
عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ جتنے مومن مومنات جہاں کہیں ہیں ان کی سزاؤں کو محفوظ فرما. جو اولاد میں سب اولاد فرما. جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ جتنے مومن یہاں تشریف رکھتے ان کی تمام کرنے خواہشات کو مکمل فرما. میرے مالک ہمارے گناہ صغیروں کو دیگر کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی گناہ صغیروں کو دیگر کی بخشش فرما. اے میرے اللہ ایسے اسباب مہیا فرما جرت البحر سلام علیہ کہ روزی کی تعمیر ممکن ہو سکے. میرے مالک کے دربار میں بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے نام زمان کے ظہور میں تعجب فرما.